أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وهم وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد جاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد
क़ाल ला तक़्तसिबू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़्ज़लामिल लिलअबीद यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन ग़ैर बईद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शिय रहमान बिलग़ैबि व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब इदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदय्ना मज़ीद व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बतशन फ़नकबू फ़िल बिलाद हल मिन महीस इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा स्समअ व हुव शहीद औ अलक़ल समअ व हुव शहीद वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन वमा मस्सना मिन लगूब फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तलूइश शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब व मिनल लैलि फ़सब्बिहू व अदबारस सजूद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज की तिलावत में ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ है दाल हरूफ़ कलकला में, क्योंकि हरूफ़ कलकला जहाँ भी आयत ख़त्म होगी वहाँ पर उसकी डबल आवाज़ आती है। तो बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं तजवीज़ में। आपकी आसानी के लिए आप तिलावत को सुने, बार बार सुने और आप इसको तजवीज़ के तरीके से पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।